Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Mawaqitis Shalah. Tuh. Wabihi alaih. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu dakhala 'ala al-Mughirah bin Su'bah wa qad akhkhara as-salata yawman bil Iraq faqala ma hadha ya Mughirah alaysa qad alimta anna Jibril nazala fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala bi hadha umirtu. Insyaallah nikah hebatnya salat nih. Jadi ibadah yang sangat luar biasa. Kita langsung salat ya begini. Jibril sholat, Rasulullah sholat. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu qala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah qultu ana kama qalahu qala innaka 'alaihi aw 'alaiha la jari'un qultu fitnatur rajul fi alihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-shawmu was-sadaqah wal-amru wan-nahyu qala laisa hadha uridu aridu di sini uridu walakin al-fitnatu allati tamuju kama yamujul bahr qala laisa 'alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin inna bainaka wa bainaha lababan mughlaqan qala ayuksaru am yuftah qala yuksaru qala idan la yughlaq abada faqila li Hudzaifah akana Umar ya'lamul bab qala na'am kama anna duna al-ghadi al-laila inni haddathtuhu bi haditsin laysa bil aghalir fasu'ila manil bab faqala Umar an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل وقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم. Masya Allah, ini ada kemuliaan. Setiap kebaikan kita bisa menghilangkan kejelekan. Jadi setiap kebaikan menghilangkan kejelekan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan bisa menghilangkan kejelekan. Terutama laksanakan sholat di tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Wa anhu sampai sahabat katanya, ini untukku ya Rasulullah, khusus. Enggak, kata Rasulullah, li jami ummati kullihim, untuk semua umatku, mereka semua dapat seperti ini. Karena ini istimewa. Untukku, bukan untuk seluruh umat. Wa anhu fi riwayatin liman amila biha min ummati. Dan riwayat yang lain bagi mereka yang melakukan dari umatku. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. قال ثم عيون قال بر الوالدين قال ثم عيون قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Penting ini juga, ada 3 amal yang sangat Allah cintai yang membuat orang itu mendapatkan kecintaan Allah. Apa 3 hal itu? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad, berjuang di jalan Allah. Ini 3 amal yang mendatangkan cinta Allah. Sehingga guru kami menyatakan Allah jatuh cinta kepada orang yang melakukan hal ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min darani قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا
An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala i'tadilu fi sujud wa la yabsutu dhira'ihi kal kalb wa idza bazaqa fala yabsuqanna bayna yadayhi wa la an yaminihi fa inna ma yunaji rabbah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-har fa'abridu bis-salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam wastakatin nar إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى ظهرا فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن بها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل ولا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوا فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني فبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في أرض هذا الحائط فلم أرى كالخير والشر. اللهم صل على سيدنا محمد. وقد تقدم بعد هذا الحديث في كتاب العلم من رواية أبي موسى لكن في هذه الرواية زيادة ومغايرة ألفاظ. Insyaallah, Masya Allah, Rasulullah itu sering katanya melihat surga, neraka. Tadi ya barusan, uridat alayya dunya. Barusan saya ditampakkan kepadaku surga, neraka. Masya Allah, luar biasa. Karena Rasulullah ini kan Nabi sholat, khusyuk, khidmat. Beliau sering melihat surga. An Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa ahaduna ya'rifu jalisahu wa yaqra'u fiha ma baina as-sittin ila al-mi'ah wa yusalli adh-dhuhra idza zalat asy-syams wal 'asra wa ahaduna yadhhab ila al-aqsa al-madinah fayarji'u wash-syamsu hayyatun wa nasiya ar-rawi ma qala fil maghrib qala wa la yubali bi ta'khir al-isha ila thuluthil lail thumma qala ila satril lail. Ini waktu-waktu salat Rasulullah menyampaikan. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa thamaniyan ad-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal isya'. Hadis Abi Barzah radhiyallahu an fi dzikri shalawati taqaddama qariban wa qala fi hadhihi riwayah lamma dzakara al-isya wa kana yakrahu an-naum qablaha wal hadits ba'daha. An Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-'asra thumma yakhruju al-insan ila bani Amr ibn Auf fayajiduhum yusalluna al-'asra. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wasyamsu murtafi'atun hayyatun fayadhhabu dhahib ila al-awali fayatihim wasyamsu murtafi'atun wa ba'dul awali min al-madinati ala arba'ati amyalin aw nahwihi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul 'asr ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala fi yawmi dhi ghaimin bakkiru bi salatil 'asr fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal 'asri faqad habita 'amaluhu. Ini kalau orang meninggalkan salat asar ya, ini akan sia-sia amalnya. Ini keterangan pertama salat asar. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamar
lailatan faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum ala tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ini kita artikan ya, penting ini terakhir kita artikan, satu ganti. Ketika Rasul Muhammad SAW bersama para sahabat kemudian melihat kepada rembulan waktu malam, nazara ilal qamar. Kemudian Sayyidina Rasulullah bersabda bahwa kalian semua besok akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang indah, yang bagus. Besok kita semua akan melihat seperti itu. Dan berkalman alaih Gusti Allah, Masya Allah. Tapi kalau di dunia tidak bisa ya. Dan Anda tidak akan saling tindih, saling berebut melihatnya. Tak usah. Maka Rasulullah mengajarkan, jika kalian mampu gitu, ayo jangan sampai kalian itu tidak melaksanakan. Artinya jangan sampai kalah, tidak sholat nanti sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi kalau bisa kalian sholat itu sebelum terbit matahari. Maksudnya sholat subuh, dan jangan sampai terbenam matahari. Asar artinya. Itu faf'alu, kerjakan itu kata Rasulullah, kerjakan. Jadi subuh dengan asarnya kan istimewa, bagus. Kenapa sih dimin kan sih malaikat gantian asar atau subuh biasa kan? Mungkin ada malaikat yang menjaga kaul panjenengan yang di samping kita setiap harinya, yang membawa laporan. Jadi kalau pagi, kalau sore, oplosan gantian gitu ya, gantian. Jadi mon orang nek apa jeng subuh, catat saya tinggalkan dia waktu itu sholat ya Allah. Namun maghrib, catat juga. Tapi ternyata banyak ulama mengatakan itu di antara maghrib dan isya. Masya Allah, asar dan maghrib. Jadi kalau kita itu sholat asar ya isya, maghrib berjamaah, malaikat itu meninggalkan kita itu dalam keadaan sholat. Jadi sehari penuh itu 24 jam kita dianggap sholat. Karena ketika datang malaikat penggantinya sholat asar, ketika pergi kita sholat subuh. Saya datang nyemok subuh gitu kan. Temu ketika datang sholat, ketika ditinggalkan juga sholat. Semoga kita istiqomah melaksanakan sholat. Ya mari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqubuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'ashr thumma yu'raju alladhina batu fikum fayas'alukum wa huwa a'la bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Nah, neka berarti Allah tanya ke malaikat, dari mana datang hamba? Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami datang kepada mereka juga dalam keadaan sholat. Nah ini taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Masyaallah, ini kaki udah singgur nih. Bekto sopu ben bekto asal. Terus wa an radhiyallahu an wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adraka ahadukum sajjatan min salatil 'asri qabla an taghrubus syams falyutimma salatah wa idza adraka sajjatan min salatis subhi qabla an tadlu'ash syams falyatimma salatah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama baqa'ukum fima salaf qablakum minal umami kama baina salatil asr ila al-ghurabi syam udi ahlut tawrati fa'amilu hatta idza nasafa hatta idza tasafan nahara ajazu fa'tu kiratan thumma uti ahlul injila fa'amilu ila salatil asr thumma ajazu fa'tu kiratan thumma utina al-Qur'an fa'amilna ila ghurabi syam fa'atina kirataini faqala ahlul kitabain aina rabbana ay rabbana a'taita haula'i kiratain wa a'taitana kiratan wa nahnu kunna akthar amala qala Allah azza wa jalla hal dhalamtukum min ajrikum min syai' qalu la qalu fa huwa fadli utihi man asya. Masyaallah. Mereka jadi orang Yahudi Nasrani ini kan semurni, sebagus, seongguan. Besok mereka ngocak, ya Allah, kenapa orang yang kau kasih Quran itu diberi balasan dua? Kita yang kasih Taurat Injil kok satu gitu dengan ibadah kita. Maka Allah kemudian bertanya ulang, apakah saya zalim kepada kalian dari pemberianku? Nah, jadi ajrun itu dalam kitab adalah pemberian Allah di akhirat. Kalau jaza pemberian Allah di dunia. Jadi ada bedanya. Di Al-Quran itu di hadis ada jaza, ada ajrun. Ada wajaza'u sayyi'atun misluha. Jadi balasannya orang yang berbuat baik ya baik, jelek ya jelek maksudnya. Nah, tapi kalau ajrun itu upah khusus pemberian untuk hamba di surga, di akhirat. Jadi kalau jaza ada di dunia gitu kan, pemberian Allah. Kalau ajrun pemberian di akhirat. Saya sudah dolim ya, apakah saya dolim sama kalian, kata Allah? Enggak ya Allah. Qaulullah. Nah, terus bagaimana? Ini adalah keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan kehendakku. Allah masalah Muhammad. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala innakum latusalluna salatan laqad sahibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ra'ayna yusalliha wa laqad naha anha yakni rak'ataini ba'da al-asr. An Aisyah radhiyallahu anha qalat walladhi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta lakallahu ta'ala wa ma tarakahuma hatta laqiyallaha ta'ala wa ma laqiyallahu ta'ala hatta sakula an shalah wa kana yusalli katsiran min salati qa'idan. Tak ini apa yang asal wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid makhafata ay sakila 'ala ummati wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum. Nah, ini kan sempat kemarin dipertanyakan. Ada seorang ulama menjelaskan sholat setelah asar. Obat dia. Oke. Ini kan ar-rak'ataini ba'dal asri. Nah, Rasulullah kan senang sholat. Nah, beliau itu ini dijelaskan Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah sholat 2 rakaat setelah asar. Wala yusallihima fil masjid, tapi tidak sholat di masjid. Kenapa? Takut memberatkan kepada umatnya. Makhafata ayyustaqila ala ummati wa kana yuhibbu ma yukhaffif anhum. Rasulullah sangat senang kalau membuat umatnya itu ringan pada umat. Begitu. Cuma ini mayoritas ulama ya, di kitab-kitab fikih tidak ada selesai asar. Salat 2 rakaat setelah asar. Tapi kalau ada yang mengerjakan dia ini juga ada dalilnya. Boleh Pak Ustaz. Boleh, tapi bukan di masjid, bukan di masjid.
Ini kan istilahnya hadis sahih gitu. Kalau dalam kitab-kitab fikih tidak ada seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, tidak ada. Yang ini ya mungkin ada ulama yang menjelaskan nantinya. Kalau sholat setelah asar itu Ada. pernah Rasulullah sholat ba'diyatal asar, tapi itu qadha gitu loh. Karena waktu itu Rasulullah tak kejopo mau sholat qabliyatul asar itu ada tamu lama sehingga sahabat juga menunggu lama. Jadi nyampe beliau di masjid itu langsung sholat jamaah asar. Setelah asar beliau langsung sholat Qabli. sunnah. Nah itu dianggapnya ba'diyah. Nah ini kata Rasulullah, saya sholat itu untuk mengganti yang qabliyah. Karena Rasulullah sudah terbiasa sholat sunnah qabliyah. Gitu terus. وأنها رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. Nah ini 2 rakaat setelah asar. Ya Allah. Kan ada ya? Iya, sudah terus itu enggak apa berarti. An Jadi Abi yang sore cek kurang dengan kalau Ini justru kuat ini. Jadi 2 rakaat Rasulullah belum pernah meninggalkan. Lam yakun maksudnya yada'uhuma sirran wala alaniyatan, baik dalam keadaan samad ya, atau dalam keadaan tampak. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah asar. asar. Tapi yang asar tidak dikerjakan di masjid sedikit Nah, tadi ada dari Siti Aisyah itu dikerjakannya di rumah. gitu. Terus. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sirna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ba'dul qaum law arsta bina yata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhafu an tanamu anis shalah qala Bilal ana uqituhum fadhal ana uqitukum ana uqidukum fattaja'u asnada Bilalun dhuhru ila rahilati faqalabathu aynahu fanama fastayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad talaba hajibus syams faqala ya Bilal aina ma qulta qala ma ulqiyat alayya nawmatun misluha qattun qala innallaha qabata arwahakum hina sya'a raddaha alaikum hina sya'a ya Bilal kum fa'adin bin nasi bis shalah fatawadda'a falamma tafa'atis samsu wa bayagat qama fasalla. Nah ini dalilnya orang sholat subuh itu walaupun tidak niat qadha itu bisa. Ini dalilnya. Jadi Rasulullah itu diceritakan Qatadah itu jalan bersama Nabi di malam hari. Nah, kemudian Rasulullah itu mau tidur. Nah cuma Rasulullah mengatakan saya mau tidurin nangkung takut nanti terbobos. Maka Bilal mengatakan coba ter anak ukidukum fattaja'u coba ter Gusti selain air tidur lah jaga Nabi Qadik. Jadi kita rombongan waktu itu malam payah kaso ada yang tiap sepuh pengarana. Nanti takut minta bos. Bilal macam tedung lah jangan pola kapi. Ana ukizukum fattajau tedung mengapi. Wasna Bilal dhahra lahu ila rahilati. Maka pas nyender Bilal Tomorrow ini. Nyender gajaran pas tedung iya senyaman Bilal. Bilal ini kan tukang adzan, tukang bangunkan orang. Faqalabathu ainahu anfanam. Tertidur Bilal ini. Tangidul. Fastaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah terbangun. Waqad tala'a hajibus syams. Nah, tiba-tiba sudah terbit ini sang surya matahari. Faqala Rasulullah berkata, "Ya Bilal, aina ma qulta?" Bilal, dari mana jangan bergelak. Bisa jaga mata ajak ke ben mangideg ya gitu kan. Aina ma qulta? Qala ma ulqiyat alayya nawmatun misluha qattu. Belum pernah saya tidur gini ya Rasulullah, tabok bos ya.
Innallaha qabadha, maka Rasulullah mengatakan Allah sesungguhnya itu Allah itu bisa memegang ruhnya kalian semua, kemudian sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah juga mengembalikan sesuai kehendak Allah. Jadi walaupun Allah kasokan, tidak ada yang tidak bisa, gitu kan maksudnya kan? Jadi Allah, kita digenggam Allah ketika kita tidur itu, Allah kembalikan sesuai kehendak Allah. Ya Bilal, kum fadzin. Ayo pancing adzan Mas. Bojong, mereka ini ka adzan pas bojong. Wudu, matahari sudah terangkat. Nah, ini. Berarti mereka terpakai kodok. Enggak usah, enggak ini. Biar matahari sudah terbit nanti. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi karena memang kita ini kan tidak sengaja. Dan ini kan juga pelajaran. Mengkau oleh sampean mereka tak oleh dan Bilal ini kata oleh. Nah itu bilang kau aja kan pengen tahu. Karena yang ngatur itu kalau sebenarnya ngocak, enggak, kita tidak punya kemampuan. Terus ini bagus ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bad'ul adhani an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana al-muslimuna hina qadimu al-madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salata laysa yunada laha fakallamu yawman fi dhalik faqala ba'duhum ittahidu naqusan mithla naqusi an-nasara wa qala ba'duhum bal buqan mithla qarnil yahudi faqala Umar awala tab'athuna rajulan yunadi bis-shalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanadi bis-shalah an Anas radhiyallahu an qala umira Bilalun ay yashfa'a al-adhana wa an yutira al-iqamata illa al-iqamah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma'a ta'dina fa idza udiya nida aqbala hatta idza suwiba bis-shalah adbara hatta idza qadiya taswib aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadza lima lam yakun yadhkuru hatta yadalla ar-rajulu la yadri kam shalla an Abi Ini penting ya juga ingat. Ini termasuk setan itu memang tidak baik. Bagus. Rasulullah dahulu kalau wadan dikumandangkan setan robu sampai tok takkan tok bentuk ni paranjing bisa. Tujuan apa? Malah tak ngiding ada. Jadi lahu duratun, durat ini kentuk disentak, kentut yang nyari. Adbar syaitan lahu duratun. Jadi setan itu lari dengan kentut yang nyari. Hatta la yasma'a ta'din. Tujuannya apa? Sampai tak ngiding ada. Di kentut dia sampai tak ngiding ada. Jadi mereka setan buru sampai mari adan abeli boleh, entar boleh. Digule sampean nek mun pak-pana wejo, setan ning karo boleh. Yen tare boleh. Khusuk buru boleh setan. Sampai gula pimpian nek kai pae enggak bisa setan. Ben enggak kan. Ben cuma pulang pergi. Ben enggak. Nah. Jadi udu kuru kada. Udu kuru kada. Kayak setan 5 lam yakun yadkur. Padahal ben sebelum tak ingat, ben tak tahu. Sampai hadza yadhalla rajul la yadri kam shalla. Sampai si Abu Jahal ini kalau pai dari berapa rakaat rekola. Jadi ini kegangguan dari syaitan. Sehingga boleh enggak berdisutong keterangan menempian kailangan nyari apa tak ingat pejel. Setan datang main
Dia ada gitu. Iya, kan ada gitu itu. Tapi kan sholat wajib kan tak saya tak dulu. Oke, maksudnya neka pernah terjadi di salah satu ulama besar itu. Ada barangnya yang hilang. Pas kita ingat setan, delipen antara setan. Ketika Arfan kau udah sampai anak kencing, berusaha untuk menyatukan diri, setan datang mengingatkan sesuatu yang tak ingat. Kadang orang di muka udah banyak berpikir. Yang mana itu kan gula biasa, enak kan sebenarnya. Insyaallah, ayo lanjut teman penting. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yasma'u mada sautil mu'adzani jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ini kalau lebih bagus itu dikasih non iwat ya kalau baca gini. Abi Sa'id Dinil. itu Muhammadinil. An Abi Sa'idinil. Itu lebih bagus kalau dalam Nun wasol. wasol ya. Iya betul, non wasol menyambung. Liwat. Terus An Anas radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ghaza bina qauman alam yakun yaghzu bina hatta yusbiha fayandura fa inna sami'a adhanan kafa anhum wa illam yasma' adhanan aghara alaihim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzinu an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu ila qawlihi wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa lama qala hayya 'alas shalah qala la hawla wa la quwwata illa billah wa qala hakadha sami'na nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabbi hadhihi ad-da'watin Allahumma hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wab'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ani yaumal qiyamah. Doanya anu ini ba'dal adan. Setelahnya adan itu. Dapat syafaat Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i was-saff al-awwal was-saffil awwal thumma la yajiduna illa an yastahimu alaihi lastahamu. Betul. Wala ya'lamuna fi ta'jir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subahi la atauhuma walau jabwan wala tawahuma walau habwan. Ya, walau sekalipun merangkak habwan itu berjalan dengan dua lutut itu habwan. Ajaran Nabi Pak berarti cek saking bentau, jangan saking bentau kan. Adan isok awal Andre. Ya, tapi karena tak tahu gitu. Terus An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adzanu bilail faqulu washrabu hatta yunadi yabnu ummi maktum qala wa kana rajula a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta. An Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taqafa wa adzana al-muadzin lis-subhi wa bada'a subhu shalla rak'atain khafifatain qabla an tuqama as-salah
An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum adanu bilalin min sahur fa innahu yu'adzin bilailin liyarji'a qa'imukum waliyunabbiha na'imakum wa laysa ayyakul al-fajru aw as-subhu wa qala bi asabi'ihi wa rafa'aha ila fawqi wa ta'ata'a gitu ila al-asfal hatta yakula hakadha yushiru bi sababatayhi ihdahuma fawqa al-ukhra summa maddahuma an yaminihi wa shimalihi. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adanaini salatun salasan liman syaa. Pas kafire mare pokon mare adzan kabojeng bede-bojeng 2 rakaat. Gitu. Ulang-ulang salatan. Orang yang mau ayo. Termasuk qabliyatul maghrib. Gitu ya, qabliyatul baina kulli adzanaini salatun. Antara adzan dengan iqamah. Termasuk sebelum maghrib. Kita kan jarang sebelum maghrib. Nah, ini bagus juga. Wa fi riwayatin baina kulli adzanaini salatun summa qala fi salisati liman syaa. Siapa jenengan datang apa? Termasuk sebelum salat isya. Enggak apa-apa mari. An Malik bin al-Huwairits radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna 'indahu 20 laila wa kana rahiman rafiqan falamma ra'a shauqana ila ahalina qala irji'u fakunu fihim wa 'allimuhum wa sallu fa idza hadratis salah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin ata rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridani as-safar. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza antuma kharajtuma fa'adzina summa aqima summa liya'ummakuma akbarukuma. Muncul dengan pamit ya. Abele gitu. Pas mayarwa Pak Pele sampai setiap imam setiap bos deh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adzinan yu'adzinu summa yaqulu ala isrihi ala sallu fil rihal fil lailatil baridah awil matirah fis safar. Wallahu a'lam. Ayo baca selawatnya insyaallah. Ini kalau ada Muhammad ini enak karena ini sangat penting, ini waktu sholat maksudnya. Keutamaan waktu-waktu sholat itu yang sangat dibutuhkan oleh kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala salatin ala asyrafil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa adada kalimatika wa adada ma dzakara dzikri wa ghafara dzikri wa Allahumma shalli ala salatin ala asyrafil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa adada kalimatika wa adada ma dzakara dzikri wa ghafara dzikri wa Allahumma shalli ala salatin ala sayyidina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa adada kalimatika wa adada ma dzakara dzikri wa ghafara dzikri ghafirun. Qabul al-Fatihah. Shiratal ladzina Allahu